आज के दिन कश्मीर पे कोई इंडिया ने कोई काला स्याह कानून बनाया था। उस सिलसिले में एहतजाज के लिए यहाँ बर्गन नॉर्वे में पाकिस्तानी जमा हो रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। चलें जी, आपको साइड पे लेके चलते हैं। सर आपसे मुलाकात हुई थी ना उनके साथ तकरीर में ऐसे ये इधर आएगा सुन जम्मू है एक श्रीनगर थोड़ा करीब है। दो सूबे हैं, एक का नाम है जम्मू और एक का नाम है श्रीनगर। Norwegian में करना Ja. Ja, tack för alla er som har kommit här för att stötta den Kashmir-saken. Så vi står här för att stötta våra bröder och systrar i Kashmir. Saken är väldigt enkelt. Vi ser bara att de som bor i Kashmir, de må få stämmerätt. De må få lov att bestämma hur de ska vara. Ska de vara Pakistan eller India eller självständig. Så de må få lov att bestämma. Det är det saken och det stöttar vi och därför vi alla som är här och stöttar den saken att Kashmir, de må få lov att stämma. De må få stämma rätt. De må bestämma själv. Och därför vi är alla här. Så vi stöttar Kashmir-saken och vi är mot allt det India har gjort mot Kashmiri. Det är mot. Så vi står bara här för att stötta våra Kashmiri bröder och systrar. Det är 3 år sedan, 5 augusti, 3 år sedan India erklärte den första delen, den kashmirska delen som eget territorium. Och det är helt oacceptabelt, för FN, United Nations, de har flera resolutioner som säger att detta är inte någon territorium, det är liksom land som de må bestämma, de må få självständighet, eller de må få välja vad de vill. Och nu India har begynt att bosätta ulovligt icke kashmiri folk för att laga ubalanser. Och det är inte acceptabelt heller. Och India bryter FN-resolutioner flera gånger på gång. Och vi hoppas att norska regeringar, de må jobba för fred i Kashmir. Det är över 600 000 indiska soldater i Kashmir. Och det är många, de dräper många kashmiri. Det är Kashmirs flagg. Ja. Så vi hoppas att indiska regeringar, de må stötta kashmiri, de som bor där. Slut med folkedrap, slut med folkemord. ये कश्मीर के बारे में कोई इंडिया ने कोई काला स्याह कानून बनाया था जी। तो वो हम एहतजाज कर रहे हैं कि वो फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। हमारा एहतजाज कंटिन्यू रहेगा जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। वो आर्मी बरादरी को देखना चाहिए, उसको भी नोटिस लेना चाहिए और इंडिया को मजबूर करना चाहिए कि वो सही रास्ते पे चले, ताकि हम भी उसके साथ हमसायों की तरह अच्छे तरीके से रह सकें। Den här den vita, den är vit. Det är Pakistan, Kashmir sida. Och den där det är India sida. This one. Occupiert. I occupied this one. ऑक्युपाइड पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। Frigör Kashmir! Frigör कश्मीर Frigör कश्मीर कश्मीर कश्मीर।
Kashmir. Friår! कश्मीर Friår! Kashmir! Friår! कश्मीर Friår! कश्मीर Friår! कश्मीर